नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 5 राज्यांच्या वेंचणुकेची घोषणा करपा खातीर केंद्रीय वेंचणूक आयोगान आयज नवी दिल्लीत बसका घेतली. आसाम, केरळ, पुडुचेरी आनी तामिळनाडूंतली विधानसभा वेंचणूक एकाच पावंड्यार जाल्यार अस्तंत बंगालांतली विधानसभा वेंचणूक 2 पावंड्यार जातली अशें वेंचणूक आयोगान बसकेंत जाहीर केलें. आयज ह्या 5 राज्यांच्या आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशाच्या वेंचणुकीचें वेळापत्रक जाहीर करतना मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलें, आसाम, केरळ आनी पुडुचेरीत 9 एप्रिलाक जाल्यार तामिळनाडूंत 23 एप्रिलाक वेंचणूक जातली. तशेंच अस्तंत बंगालात 23 आनी 29 एप्रिलाक मतदान जातलें. अस्तंत बंगालात पयल्या पावंड्यार 152 जाल्यार दुसऱ्या पावंड्यार 142 विधानसभा सुवातींनी मतदान जातलें. इतले मजगतीं गोंयच्या फोंडे मतदारसंघात जावपा आशिल्ली पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जातली अशें वेंचणूक आयोगान जाहीर केलें. ह्या सगळ्या राज्यांतल्या मतदानाची मतमेजणी 4 मेक जातली. वेंचणुकीचें वेळापत्रक जाहीर करपा वांगडाच ह्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांत आदर्श आचार संहिता आयच्यान लागू जाल्या अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्तांनी सांगलें. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान 2026-27 अर्थीक वर्सा खातीर वर्सुकी फास्टॅग पास शुल्कात सुदारणा करपाची घोशणा केल्या. ते प्रमाण सद्याचें शुल्क 3,000 रुपया वयल्यान 3,075 रुपया मेरेन वाडयला. ही शुल्क दरवाड फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेसावन लागू जातली अशें जाहीर केलां. वैध फास्टॅग आशिल्ल्या आनी ताचे खातीर पात्र आशिल्ल्या बिगर वेवसायीक वाहनांक सुदारीत दर लागू जातलो अशें मंत्रालयान मुखार सांगलें. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान पीएनजी आनी एलपीजी ह्यो दोनूय जोडणी आशिल्ल्या घरांक रोखडेच आपले एलपीजी जोडणी रद्द करपाचे निर्देश दिल्यात. खंयच्याय व्यक्ती कडेन पीएनजी कनेक्शन आसल्यार ताका घरगुती एलपीजी कनेक्शन दवरपाक मेळचें ना आनी सरकारी तेल कंपनी कडल्यान वा तांच्या अधिकृत वितरकां कडल्यान एलपीजी सिलेंडराचेर रिफील करपाक मेळचें ना. तशेंच पीएनजी कनेक्शन आशिल्ल्या व्यक्तींक फुडाराक नवें एलपीजी कनेक्शन मेळचें ना अशें जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेंत मंत्रालयान सांगलां. भाजपा सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत आसामाक ईशान्य वाठारांतल्या भलायकी सेवा खातीरचें मुखेल केंद्र म्हूण विकसीत केल्या अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हणलां. 14 में से 12 कैंसर सेंटर बनाने का काम आज पूरा हो गया है. एक प्रकार से कंप्लीट व्यवस्था कैंसर के उपचार की और प्रोटॉन थेरेपी जैसी अत्याधुनिक तकनीक जो बहुत महंगी है. देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में प्रोटॉन थेरेपी की व्यवस्था नहीं है, मगर आज हेमंत जी 400 करोड़ की लागत से असम के कैंसर सेंटर में प्रोटॉन थेरेपी को भी एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं और असम देश में पहला राज्य बनेगा जहां सरकारी अस्पताल में प्रोटॉन. मंत्री शाह हांणी आयज गुवाहाटीत 2,090 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करून कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो. अस्तंत आशिया वाठारांत फाल्यां सावन फुडल्या म्हयन्याच्या 10 तारखेमेरेन जावपा आशिल्ली 12वीची परीक्षा केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळान रद्द केल्या. तशेंच 12वीच्या परिक्षार्थ्यां खातीर निकाल जाहीर करपाची पद्दत योग्य वेळार जाहीर करतले अशें मंडळान सांगलां. अस्तंत आशियांतल्या सद्याच्या संघर्शाचेर एकमत करपा खातीर भारत ब्रिक्स वांगडी देशाकडेन सक्रीयपणान वावुरता अशें विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलें. मजगतीं पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयाची जोड सचीव सुजाता शर्मा हांणी एलपीजी सिलेंडराची गरज पडल्यारूच बुकींग करचें अशें आवाहन केलें. देशवासियों से अपील है कि कृपया डिजिटल बुकिंग के आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, उनको यूज करें. जरूरत नहीं है कि कोई भी किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास जाकर लाइन में खड़ा होकर बुकिंग करे या सिलेंडर की डिलीवरी ले. आयकर खात्यान 2026-27 वर्साच्या मुल्यांकना खातीर आगाऊ कर मोहिमे खाला करदात्यांक धाडिल्ल्या कांय ईमेला संबंधी स्पश्टीकरण जारी केलां. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन दिल्ली, चंदीगड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आनी जम्मू काश्मीरात गारांचो पावस तशेंच गडगड आनी जोगला मारून पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ते फाटभुंयेर हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. खेळ. अस्तंत आशियांत चालू आशिल्ल्या झुजाक लागून एप्रिलांत जावपी बहरीन सौदी अरेबिया ग्रँड प्रिक्स सर्त जावची ना अशें फॉर्म्युला 1 कळीत केलां.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.